नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक़े कायनात व मालिके रोज़े माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ए ईमान वालो, माल और औलाद की मोहब्बत में अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना हो जाना। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जिन्होंने ऐसा किया वही खसारा पाने वाले हैं। अल्लाह बोलो, जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ता है, गफलत बरतता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि रिज़्क में तंगी आना शुरू हो जाती है। इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाऊं, आपको पहले ये बात समझ आनी चाहिए कि रिज़्क किसे कहते हैं। रिज़्क से मुराद वो तमाम नेमतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अता की हैं। जब हम अल्लाह के ज़िक्र से खुदा न खास्ता मुंह मोड़ेंगे तो रिज़्क में तंगी आएगी। तो रिज़्क में तंगी आने का मतलब ये है कि वो तमाम नेमतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ आपको दी हैं, उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नेमतों में जो बरकत है उसको उठा लेगा, जो रहमत है उसको उठा लेगा, जो सलामती है उसको उठा लेगा। फिर सारा दिन हम मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, दुनिया कमाएंगे, लेकिन बरकत नहीं होगी, सलामती नहीं होगी, रहमत नहीं होगी, फिर हमारी पूरी पड़ने वाली नहीं है। मेहनत करके भी, कमा के भी, अल्लाह के ज़िक्र से दूर रह के भी, अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करके भी हम कंगाल के कंगाल रहेंगे। और अगली बात कि ज़िक्र क्या है। नमाज अल्लाह का ज़िक्र है, कुरान की तिलावत अल्लाह का ज़िक्र है, याद अल्लाह का ज़िक्र है, दुरूदो सलाम ज़िक्र है, राज़ो नियाज यानी दुआएं करना अल्लाह का ज़िक्र है, इसी तरह इस्तग़फ़ार करना अल्लाह का ज़िक्र है। ये जो 6 आमाल मैंने आप हजरात के सामने गिने हैं या आपके सामने रखे हैं, इन तमाम आमाल को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में या कुरान और हदीस में ज़िक्र से ताबीर किया गया है। यानी नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है, कुरान की तिलावत भी अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह की याद भी अल्लाह का ज़िक्र है, इस तरह दुरूद सलाम भी अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है, दुआएं भी अल्लाह का ज़िक्र है और इस्तग़फ़ार करना भी अल्लाह का ज़िक्र है। जो इन 6 आमाल को छोड़ेगा या इन 6 आमाल से गाफिल हो जाएगा तो वो जिक्र से गाफिल हो गया। यानी जो नमाज में सुस्ती करेगा वो गाफिल हो गया, जो कुरान की तिलावत में सुस्ती करेगा वो गाफिल हो गया, जो अल्लाह की याद में सुस्ती करेगा वो गाफिल हो गया, जो दुरूदो सलाम पढ़ना भूल गया वो गाफिल हो गया, जो अल्लाह से मांगना भूल गया वो गाफिल हो गया, जिसने इस्तग़फ़ार को छोड़ दिया वो गाफिल हो गया। अब ये 6 आमाल हैं। जब इन 6 आमाल में गफलत आएगी तो इसका मतलब है जिक्र में गफलत आ गई। अब उसकी वजह कोई भी हो सकती है, हमारी बीमारी भी हो सकती है, हमारी मसरूफियत भी हो सकती है, या महज हमारी सुस्ती भी हो सकती है। किसी भी वजह से इन 6 आमाल में या अल्लाह के जिक्र में गफलत आ गई तो उसका नतीजा मैंने बताया कि क्या निकलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों में जो बरकत है उस बरकत को उठा लेगा, रहमत को उठा लेगा, सलामती को उठा लेगा। फिर जितनी नेमतें अल्लाह ने मुझ आपको दी हैं उनसे हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। अब अल्लाह बोलो, जिसकी नमाज नहीं है, जब तक नमाज नहीं है उसको और किसी भी अमल से नफ़ा होने वाला नहीं है। इसलिए अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, तरबियत ये करना चाह रहा हूँ, पैगाम ये देना चाह रहा हूँ, अगर आप माली तंगदस्ती का शिकार हैं, आप दीगर सारे आमाल कर रहे हैं मगर नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे, नमाज का ख्याल नहीं कर रहे, तमाम आमाल मिलकर भी नमाज के बराबर नहीं हो सकते। जितनी बड़ी बंदिश या जितनी शदीद बंदिश नमाज छोड़ने पर लगती है
اتنی بڑی بندش یا اتنی شدید بندش دیگر اعمال چھوڑنے پر نہیں لگتی۔ کیوں؟ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، سب سے بڑا حکم ہے، تو نماز چھوڑنا سب سے بڑی غفلت ہے۔ جب سب سے بڑی غفلت کے مرتکب ہوں گے تو بندش بھی اتنی شدید لگے گی، یعنی مالی بحران کا بھی ہم شکار ہوں گے۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی نماز میں غفلت کر رہا ہے اور ادھر وہ مالی تنگ دستی کا شکار ہے۔ اللہ بولو جب تک نماز کی طرف نہیں آتے رزق کے دروازے کھلنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی نماز تو پڑھتا ہے لیکن قرآن سے منہ موڑ لی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کی جا رہی، قرآن کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، تو رزق میں مزید وسعت ہونے والی نہیں ہے، رزق میں مزید برکتیں آنے والی نہیں ہے۔ اس طرح قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہے مگر اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو پھر بھی رزق کے اندر برکت آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی ہے، درود و سلام نہیں پڑھا جا رہا، تو جب درود و سلام سے منہ موڑ لیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ جو درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ تو اللہ بولو جو آخرت کو ہی بھول گیا، جو کامیابی کو ہی بھول گیا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اسے دنیا کی کامیابی کیا ملے گی؟ جو ہمیشہ ہمیشہ کے سکھ بھول گیا اس کو عارضی سکھ کیا ملیں گے؟ تو یوں جس نے نماز کو چھوڑا وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا، جس نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا، جس نے اللہ کی یاد کو چھوڑا وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا، اس طرح جس نے درود و سلام کو چھوڑا وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا، جس نے رب کے ساتھ اپنا دعاؤں والا تعلق کمزور کر دیا ہے یا توڑ دیا، اللہ سے راز و نیاز کرنا چھوڑ دی، وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا۔ اسی طرح جس نے استغفار کرنا چھوڑ دیا وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم قرار دے دیا تو اللہ رب العزت اس کو 3 انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اگر وہ حالت پریشانی میں ہے تو اللہ پریشانی سے نکال دے گا، حالت تنگی میں ہے تو اللہ تنگی میں سے آسانی نکال کر دکھائے گا۔ اور تیسرا انعام اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ بولو اگر آپ کو مالی تنگ دستی کا سامنا ہے، بے برکتی کا سامنا ہے، یا سرے سے رزق ہے نہیں، یا رزق تو ہے مگر پوری نہیں پڑتی، تو یہ جو میں نے 6 اعمال بتائے ہیں پہلے ان 6 اعمال کو کرو۔ جو میں نے 6 اعمال بتائے ہیں یہ حقیقت میں 6 وظائف ہیں، پہلے ان 6 وظائف کو کرو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری نماز بھی پوری ہے، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں، میں درود و سلام بھی کسی حد تک پڑھتا ہوں، میں اللہ سے مانگتا بھی ہوں اور میں کسی حد تک استغفار بھی کرتا ہوں، میں یعنی 6 اعمال کرتا ہوں، اس کے باوجود مالی تنگ دستی سے چھٹکارا مجھے نہیں مل رہا، تو پھر آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو چکے ہیں، آپ جادو سے متاثر ہو چکے ہیں، کسی دشمن نے آپ کی نعمتوں سے جل کر آپ کے اوپر بندش لگائی ہے، آپ جناتی اور شیطانی اثرات سے متاثر ہو چکے ہیں، اب آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ آپ یہ 6 اعمال بھی کریں گے اور ساتھ علاج بھی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز قلیل عرصے میں جو دروازے رزق کے بند ہو چکے ہیں یا کسی بدبخت نے عملیات کے زور پہ سفلی عمل کر کے دروازوں کو بند کر دیا ہے وہ دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ اگر آپ کے یہ 6 اعمال ہی پورے نہیں ہیں، کسی کی نمازیں پوری نہیں ہیں، کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس طرح کوئی درود و سلام نہیں پڑھتا، اس طرح کوئی اللہ سے مانگتا نہیں یعنی دعائیں نہیں کرتا، راز و نیاز نہیں کرتا، اور اسی طرح کوئی استغفار نہیں کرتا، تو پہلے اللہ والو ان 6 اعمال کو درست کرنا ہے۔ جب تک یہ 6 اعمال پورے نہیں ہوں گے آپ کو علاج سے نفع ہونے والا نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں
یہ ہرگز نہیں کرنا کہ ان 6 اعمال کے اندر تو کمی ہے، مگر جو علاج بتاؤں آپ پہلے علاج شروع کر دو، تو اس علاج سے نفع ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ بولو یہی وہ وجہ ہے کہ امت کے یہ 6 اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ادھر پیشواؤں نے توجہ نہیں دلائی، زور نہیں دیا، امت کی تربیت نہیں کی، صرف وظیفوں کا چورن بیچا ہے۔ تو آج بے نمازی بھی وظیفے پڑھ رہا ہے، جس کو قرآن کی تلاوت کیے برسوں ہو گئے ہیں، قرآن کی زیارت کیے برسوں ہو گئے ہیں، رزق کھولنے کے لیے وہ بھی وظیفے کر رہا ہے۔ درود و سلام کبھی پڑھا نہیں ہے، وظیفے ہو رہے ہیں۔ اللہ کو یاد کبھی کیا نہیں ہے، وظیفے ہو رہے ہیں۔ اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے مانگا نہیں ہے، مگر وظیفے ہو رہے ہیں۔ استغفار اپنے گناہوں پہ کیا نہیں ہے، مگر وظیفے ہو رہے ہیں۔ اب ان وظیفوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہ 6 اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ان اعمال کو کیا نہ یا ادھر توجہ دی نہ، جس کے کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، جو محض مستحب کے درجے میں تھا، علاج کے درجے میں تھا، اپنی ساری توانائیاں صلاحیتیں وقت ادھر لگا دیا، تو پھر رجت ہو کر رہی، رجت ہو کر رہی۔ پہلے وہ جناتی جادو کا شکار تھے یا انسانی جادو کا شکار تھے، بعد میں وہ اثر بد کا بھی شکار ہو گئے، یعنی جادو کا بھی شکار ہو گئے اور اعمال کی رجت کا بھی شکار ہو گئے۔ پہلے ایک طرف سے پٹ رہے تھے، اب دونوں طرف سے پٹ رہے ہیں۔ تو اللہ بولو جو انسان جادو کا پہلے شکار ہے، اس کے بعد وہ غلط وظائف کرتا ہے اور وظائف کے اثر بد کا خدا نخواستہ شکار ہو جاتا ہے، یعنی رجت کا شکار ہو جاتا ہے، تو ہم نے امت کو کیا بات سکھائی ہے کہ پھر تیری 7 نسلیں بھگتیں گی، یہ بندش اب تیری زندگی میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو پڑھتا جائے گا، جتنے وظائف کرتا جائے گا، اتنی ہی مالی تنگ دستی آتی جائے گی۔ تو اللہ بولو یہی بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر تو آپ کے یہ 6 اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ پورے ہیں، پھر تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، پھر جو میں علاج بتاؤں گا وہ ساتھ علاج کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت چند دنوں میں آسانی والا معاملہ فرما دے گا۔ اگر آپ مالی تنگ دستی کا تو شکار ہیں، مگر یہ 6 اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں کمی ہے، تو پہلے کمی کو پورا کرنا ہے، پھر آپ نے علاج کرنا ہے۔ نماز میں کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرو، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کمی ہے تو کمی کو دور کرو، درود و سلام میں کمی ہے تو کمی کو دور کرو، اللہ کی یاد میں کمی ہے تو کمی کو دور کرو، استغفار میں کمی ہے تو کمی کو دور کرو، اللہ سے راز و نیاز میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے تو اس کمی کو پہلے ہم نے دور کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے علاج کرنا ہے۔ جب ہم یہ 6 اعمال کر کے علاج کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم 100% کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اب آپ میں سے وہ حضرات یا دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب میری نمازیں بھی الحمدللہ پوری ہیں، جتنی ممکن ہوتی ہے تلاوت میں تلاوت بھی کرتا ہوں، درود و سلام بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی کرتا ہوں، اللہ سے مانگتے بھی ہیں اور کسی حد تک استغفار بھی کرتا ہوں، یعنی میرے 6 اعمال کسی نہ کسی درجے میں جاری ہیں یا اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے، مگر میرے ساتھ رزق کا مسئلہ ہے، یعنی تنگی رزق کا مسئلہ ہے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اگر آپ یہ 6 اعمال کر رہے ہیں اور آپ کو مالی تنگ دستی کا سامنا ہے تو اب رمضان المبارک کی آخری راتیں گزر رہی ہیں تیزی کے ساتھ، ان راتوں میں آپ سورہ کوثر کا عمل شروع کر لیں۔ چاہے ایک رات میں بھی رمضان المبارک کی آپ کو سورہ کوثر کا عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، یعنی ایک رات بھی مل جاتی ہے، چاند رات بھی آپ کو مل جاتی ہے، بس آپ اس عمل کی ابتدا رمضان المبارک میں کر لو، چاہے 21 رمضان کو کر لو، 22 کو کر لو، 23 کو کر لو، کسی طاق رات کو کر لو، جس طرح آپ حضرات آج سن رہے ہیں آپ آج ہی یہ عمل شروع کر دو، یا یہ عمل بعد میں سوشل میڈیا والے سنتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کسی کو یہ بیان دیر سے سننے کو ملتا ہے،
तो जब मिले इस अमल को शुरू कर लेना है। अगर तो ये अमल रमज़ान मुबारक की किसी भी रात को शुरू कर लोगे तो इस अमल के अंदर वो फ्यूज़ो बरक़ात शामिल हो जाएंगे कि दिनों में आपकी गुत्थी सुलझ जाएगी, आपकी बंदिश खुल जाएगी। अगर बिलफर्ज आप रमज़ान मुबारक में किसी शरई उज़र की वजह से ये अमल सूरह कौसर वाला नहीं कर पाते, इसी तरह सोशल मीडिया पे ये बयान कोई रमज़ान मुबारक के बाद सुनता है, तो जब भी सुनो आप ये अमल कर सकते हो। हाँ, रमज़ान मुबारक के बारे में कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये मुबारक रातें हैं, बिलखसूस जो ताक रातें हैं, जिस तरह 25वीं की रात आ रही है, 23वीं की रात आ रही है, 27वीं की रात आ रही है, 29वीं की रात आ रही है, तो इन रातों में से किसी भी रात को आप ये अमल कर सकते हैं। अब ये जो अमल है सूरह कौसर का 313 बार पढ़ना, इसके साथ मामूली सी शराइत हैं। उन शराइत को आप तवज्जो के साथ सुन लें और समझ लें ताकि अमल के दौरान कोई खलल ना आए। कोई कड़ी शराइत नहीं है, बड़ी आसान सी शराइत हैं। मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, हर बंदा इन शराइत को पूरा कर सकता है। अब वो जो मामूली शराइत हैं सूरह कौसर के अमल के लिए वो क्या हैं कि वक्त का तयन आपने करना है। एक ही वक्त हो, दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, इसका फैसला आपने करना है। एक ही वक्त होगा, एक ही तस्बीह होगी, एक ही जाय नमाज होगा, इसी तरह एक ही खुशबू होगी और एक ही लिबास होगा। ये मामूली सी 5 शराइत हैं और छठी शर्त इसके साथ आएगी कड़े की, हसार की। और इस अमल के लिए जो आप हसार करेंगे वो है खिजरी अमल, यानी खिजरी अमल का हसार। अगर तो आपको मालूम है कि खिजरी अमल क्या है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मालूम नहीं है कि खिजरी अमल क्या है, आप पहली बार यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं या सोशल मीडिया पे कोई आज पहली बार सुन रहा है, तो आप यूट्यूब पे जाएं, लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, हमारे ऑफिशियल चैनल सामने आ जाएंगे। कोई भी छोटा सा क्लिप खिजरी अमल पे आप सुन लें, आपको मालूम हो जाएगा कि खिजरी अमल में क्या पढ़ा जाता है, अपना बदनी हसार कैसे किया जाता है और अपना रूहानी हसार कैसे किया जाता है। अब आपने वक्त का तयन कर लिया, लिबास आपने मुख्तस कर लिया, तस्बीह का इंतज़ाम कर लिया, जाय नमाज का इंतज़ाम कर लिया और इसी तरह आमाल वाली खुशबू 4K की वाइट ऊद, उसका आपने इंतज़ाम कर लिया। आज आप अमल करने के लिए बैठे हैं तो आपका बावज़ू होना भी ज़रूरी है और आपका किबला रुख होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ जो छोटे छोटे मसाइल हैं मैं उनको साथ ही निपटाता जाता हूँ। अगर ख़वातीन ये अमल करना चाहती हैं मगर हालते नापाकी है, रमज़ान मुबारक की रातें तो चल रही हैं मगर हालते नापाकी है, तो हालते नापाकी में ये अमल शुरू नहीं करना। हाँ, एक बार अमल ये शुरू कर लिया उसके बाद नापाकी की हालत आ जाती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वजीफे की नीयत से, जिक्र की नीयत से, इलाज की नीयत से अपने इस अमल को जारी रखना है मगर इसकी इब्तदा हालत नापाकी में नहीं करनी। अगर आप रमज़ान मुबारक में ये अमल नहीं कर पाए तो परेशान नहीं हो, आप ये अमल शवाल में भी कर सकते हैं, यानी पूरे साल में किसी भी दिन या रात को आप ये अमल कर सकते हैं। सिर्फ रमज़ान मुबारक की बात मैंने इसलिए की है कि ये मुबारक घड़ियाँ हैं, इसमें जिस काम की इब्तदा की जाएगी यानी इस अमल की इब्तदा की जाएगी उसकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पूरे साल में किसी भी दिन में, रात में, किसी भी घड़ी में, किसी भी हाल में ये अमल आप शुरू कर सकते हैं। अब आपने 313 बार सूरह कौसर पढ़नी है। हर बार आप बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे, अव्वलो आखिर आप 11-11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। जब आप जाए नमाज पे बैठें कोशिश करें कि अपने पास पानी की बोतल या जग गिलास ज़रूर रख लें। बाद में बताऊंगा उसका नफ़ा क्या होगा। एक तो ये है कि दुराने अमल अगर प्यास लगे तो आपको उठना ना पड़े, अगर आप उठेंगे तो अमल में खलल आएगा। प्यास लगे वहीं पे आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं, एक तो ये नफ़ा होगा। दूसरा ये नफ़ा होगा जब ये अमल करके आप उठ जाएं तो आपने पानी पे दम कर देना है, वो पानी आपने सारा दिन खुद भी इस्तेमाल करना है,
अपने कारोबार वाली जगह पे छिड़कें। आपका कोई दफ्तर है, दुकान है, फैक्ट्री है, कोई वेयर हाउस है, जहां माली बंदिश लगी है वहां आपने पानी छिड़कना है। इस तरह घर में बच्चे बीमार रहते हैं, वो पानी बच्चों को पिलाएं, या कोई और घर में मरीज है या खुद ही आप मरीज हैं तो आप पानी इस्तेमाल करें। इस तरह घर में लड़ाई झगड़े हैं तो आपने इस पानी को अपने घर में भी छिड़कना है। या आपके कपड़ों को कट लगते हैं या शयातीन जिन्नात घर में भागे फिर रहे हैं तो तब भी आपने इस पानी को अपने घर में छिड़कते रहना है। जब आपने अमल शुरू करना है तो अमल शुरू करने से पहले आपने खिजरी अमल का अपना बदनी हसार करना है, उसके बाद आपने अपने घर बार का रूहानी हसार करना है। अब आपने इलाज की नीयत से 313 बार सूरह कौसर पढ़नी है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे। जब आपने ये 313 बार सूरह कौसर पढ़ ली, अपने हाथों पे ऐसे फूंक मार के अपना रूहानी उतारा करना है, ऊपर से नीचे जहां जहां तक आपका हाथ जाता है पूरे बदन पे अपने हाथों को फेरना है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद जो पानी आपने अपने पास रखा होगा उस पानी को दम कर लेना है। तीसरे नंबर पे फिर आप अल्लाह से मांगें, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस कोशिश को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। जो आप माली तंगदस्ती का शिकार हैं, अल्लाह आसानी वाले रास्ते खोल दे, अल्लाह रिज़्क़ को कुशादा फरमा दे। अब ये अमल 90 दिन का है। कितने दिन का है? 90 दिन का। अब यहां पे भी 2-3 अहम बातें हैं, 2-3 अहम नकात हैं, उनको तवज्जो के साथ आपने समझना है। जो माली तंगदस्ती का अमल होता है अमूमी तौर पे उसकी मियाद नहीं होती। अब देखें, एक शख्स है, उसका माली मसला है कि उसकी नौकरी नहीं है, कोई मुलाजमत नहीं है, वो आज ये अमल शुरू करता है, 5 दिन बाद या 6 दिन के बाद उसको नौकरी मिल जाती है, तो उसका तो 6 दिन में काम बन गया। इसी तरह किसी का माली मसला है मगर उसका कारोबार है, वो कारोबार नहीं चल रहा, उसने 20-25 दिन, महीना अमल किया, कारोबार चल पड़ा। अब एक शख्स है, उसका कारोबार ही सिरे से नहीं है और मुलाजमत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो ये अमल करता है 5-6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 90 दिन के लिए, और उसका कारोबार नहीं खुलता या कारोबार नहीं मिलता या नौकरी पहले से है ही नहीं तो नई नौकरी नहीं मिलती, तो वो ये अमल बंद नहीं कर सकता। कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे अमाल जो रिज़्क़ की कुशादगी के लिए होते हैं या रिज़्क़ के दरवाजे खोलने के लिए होते हैं, वो हसूले मकसद तक होते हैं। तो ये जो मैंने 90 दिन आपको कहे हैं, ये इसके मुजर्रब होने के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि अमूमी तौर पे जो तजर्बा और मुशाहिदा बताता है कि 90 दिन के अंदर अंदर कामयाबी मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर कामयाबी मिल जाती है। लेकिन मैंने ये बात भी वाज़े कर दी है, अल्लाह ना करे किसी के साथ ये मसला होता है कि 90 दिन में काम नहीं बनता, कारोबार है तो वो चलता नहीं है या कारोबार मिलता नहीं, इस तरह नौकरी है तो वो मिलती नहीं है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने 90 दिन के बाद ये अमल बंद कर देना है। आपने इस अमल को जारी और सारी रखना है, चाहे आपको 4 महीने ये अमल करना पड़े, 5 महीने में ये अमल करना पड़े या 6 महीने के लिए अमल करना पड़े। अब आपको कामयाबी मिल जाती है 2 हफ्ते के बाद, आपको कामयाबी मिल जाती है 6 हफ्ते के बाद, आपको कामयाबी मिल जाती है 2 महीने के बाद। ये अमल आपने 90 दिन हर सूरत में पूरा करना है। अमलियात की दुनिया की जो शराइत हैं, उन शराइत में से ये एक शर्त होती है कि अगर आपको कामयाबी अमल के इब्तिदा पे ही मिल गई है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने फौरन वो अमल बंद कर देना है। ये अमल सूरह कौसर का 313 बार रोज़ाना पढ़ने वाला 90 दिन का है। आपको 15 दिन बाद कामयाबी मिल गई, आपको महीने के बाद कामयाबी मिल गई। आप ये अमल 90 दिन तक इन तमाम शराइत के साथ जो मैंने अभी बताई हैं जारी रखेंगे। 90 दिन के बाद आपने 2 रकात नमाज नफल शुक्राना पढ़नी है, मीठा घर बना लें या बाजार से ले आएं, वो बच्चों में बांट देना है। इसी तरह जब आप ये अमल शुरू करेंगे, आपने अपना और अपने बच्चों की जान का सदका देना है। सलातुल तौबा भी पढ़नी है, सलातुल हाजत भी पढ़नी है, उसके बाद अल्लाह का नाम लेके ये अमल शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह हर आने वाले दिन में आसानी होती जाएगी। और दुराने अमल भी जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है,
थोड़ा बहुत आपने सदका खैरात करते रहना है। जिस तरह मैंने बताया कि जब ये अमल 90 दिन के बाद पाया तकमील को पहुंचे और आपने अपने मकसद को पा लिया है, अब हमने इस अमल को बंद करना है। तो पहले आप शुक्राना अदा करेंगे और उसके बाद मीठा बनाकर बच्चों में बांट देंगे, यानी खैरात कर देंगे। अगर किसी के साथ ऐसा मामला होता है कि 90 दिन वो अमल करता है लेकिन मकसद हासिल नहीं होता, तो मैंने पहले ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो इस अमल को बंद नहीं करेगा जब तक उसको मकसद हासिल नहीं हो जाता। 5 दिन मजीद पढ़ना पड़े, 15 दिन मजीद पढ़ना पड़े, 2 महीने मजीद पढ़ना पड़े। इसी तरह जब वो अपने मकसद को पा लेगा तो जिस तरह 90 दिन वालों ने बंद किया है वो भी अपने अमल को बंद कर देगा। जब आपने अपने अमल को बंद कर दिया, 2 रकात नमाज नफल शुक्राना अदा कर दी, खैरात भी कर दी, अब क्या करना है? अब आपने यही सूरह कौसर 111 बार या 129 बार, 111 बार या 129 बार सारी जिंदगी अबलो आखिर 3 बार या 7 बार दुरूद इब्राहिम के साथ पढ़ते रहना है। मगर अब शराइत लागू नहीं होंगी, सिर्फ जो कड़े की शर्त है, हसार की शर्त है, वो लागू होगी, बाकी तमाम शराइत खत्म हो जाएगी। चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बगैर वजू के भी पढ़ सकते हैं, नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, सफ़र हज़र में भी पढ़ सकते हैं, बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेट कर भी पढ़ सकते हैं, खुशबू लगा के भी पढ़ सकते हैं और खुशबू के बगैर भी पढ़ सकते हैं। यानी तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ एक पाबंदी सारी ज़िंदगी रहेगी, मगर वो भी कोई पाबंदी नहीं है। जब आप खिजरी अमल पढ़ने के आदी हो जाएंगे तो किसी भी नमाज के बाद आपने जो खिजरी अमल पढ़ना है, साथ ही 111 बार या 129 बार आपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। इस तरह अगर आप बाद नमाज इशा पढ़ने की तरतीब बनाते हैं तो बाद नमाज इशा जो मामूल के मुताबिक आप खिजरी अमल पढ़ेंगे, उसी खिजरी अमल के साथ आपने सूरह कौसर भी पढ़ लेनी है, ताकि अलग से आपको मेहनत ना करनी पड़े, अलग से आपको हसार करना ना पड़े। लेकिन ये कोई शर्त नहीं है, ये कोई हुक्म नहीं है, ये महज मैंने आपको रास्ता दिखाया है, आसानी वाला, यानी मशवरा दिया है। अगर आप इशा की नमाज जल्दी पढ़ लेते हैं, उसके बाद खिजरी अमल भी आपने पढ़ लिया है, मगर वजीफ़ा आपने रात को 12 बजे करना है। जब आप वजीफ़ा 12 बजे करेंगे यानी अलग थलग होगा, नमाज अलहदा हो गई, वजीफ़ा अलग हो गया, फिर जब वजीफ़ा करने के लिए बैठेंगे तो फिर दोबारा आपको खिजरी अमल पढ़ना पड़ेगा, यानी अपना बदनी और रूहानी हसार करना पड़ेगा। अल्लाह बोलो ये इतना मुजर्रब अमल है कि अगर जादू है तो वो ख़त्म हो जाएगा, रजत है तो वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह नज़रे बद की वजह से आपका कारोबार तबाह हो गया या आपके माली मसाइल बढ़ गए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह कौसर उसका इलाज भी करेगी और रिज़्क़ में वुसअत लाने का बायस भी बनेगी। इसलिए वो तमाम हज़रात जिनके पास सिरे से कारोबार नहीं है, सिरे से नौकरी नहीं है, वो भी ये अमल करें। जो जादू का शिकार है वो भी ये अमल करें। जिनके पास कारोबार तो है, मुलाजमत तो है, नौकरी तो है, रिज़्क़ तो है, मगर बरकत नहीं है, वुसअत नहीं है, वो भी ये अमल कर सकते हैं। इस अमल की जो शराइत हैं वो मैंने पहले बता दी हैं, मगर इस अमल को करने से पहले जो शराइत आपने पूरी करनी है उनका जिक्र मैंने शुरू में कर दिया है कि जब तक आपकी नमाज नहीं है सूरह कौसर के अमल से नफ़ा होने वाला नहीं है, जब तक कुरान की तिलावत नहीं है इस अमल से नफ़ा होने वाला नहीं है, जब तक याद नहीं है अल्लाह की इस अमल से नफ़ा होने वाला नहीं है, इस तरह दुरूद सलाम नहीं है तो सूरह कौसर से अमल से नफ़ा होने वाला नहीं है, इस तरह इस्तिग़फ़ार नहीं है, दुआएं नहीं है, यानी वो 6 अमाल जिनका मैंने 4-5 मरतबा तज़किरा किया है वो 6 अमाल आपके पूरे नहीं है तो फिर आपको इस अमल से नफ़ा होने वाला नहीं है। ये अमलियात की बुनियादी शर्त है। ये नहीं है कि ये 6 अमाल सिर्फ सूरह कौसर की बुनियादी शर्त है। कोई भी दुनिया का वजीफा करे मेरे बताने पे या किसी के बताने पे, जब तक आप इन 6 शराइत को पूरा नहीं करोगे या 6 अमाल आप नहीं करोगे, आपको किसी भी तरह के वजीफे से नफ़ा होने वाला नहीं है। चाहे वो वजीफा आप शादी के लिए कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए कर रहे हैं, रिज़्क़ के लिए कर रहे हैं, सेहत के लिए कर रहे हैं, रूहानियत के लिए कर रहे हैं, अख्तियार या तसर्रुफ के लिए कर रहे हैं, किसी भी अच्छे बुरे मकसद के लिए कर रहे हैं, आपको किसी भी वजीफे से नफ़ा होने वाला नहीं है जब तक आप ये 6 अमाल नहीं करते। इन 6 अमाल के साथ जो 7वां अमल है वो है सदका और खैरात।
اس کا ذکر کیونکہ میں نے عمل کے دوران کر دیا تھا اس لیے میں نے اس کو الگ رکھا ہے. اس کو کیا رکھا ہے؟ الگ رکھا ہے. کیوں؟ جب ہم صدقہ خیرات بند کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسما بنت ابی بکر نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مت روکو. جب تم صدقہ روکو گے اللہ تمہارا رزق روک دے گا. شروع میں نے کیا بات کہی کہ رزق سے مراد وہ نعمتیں جو اللہ آپ کو دے رہا ہے. تمام نعمتوں کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی جب آپ صدقے کو روکو گے. تو 6 تو میں نے اعمال بتائے ہیں: نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کی یاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا پڑھنا، راز و نیاز یعنی دعائیں اور استغفار کرنا. 6 اعمال یہ کریں گے. اور اب 7واں عمل کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات. یہ 7 اعمال کل ہو جائیں گے. یہ جو صدقہ اور خیرات ہے یہ عمل کے دوران، وظیفے کے دوران بھی چلتا رہے گا اور بعد میں آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے 111 بار سورہ کوثر، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 بار یا 7 بار درود ابراہیم پڑھیں گے. اگر 111 بار پڑھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر 129 بار پڑھ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. دونوں تعداد ہیں. دونوں تعداد میں سے کسی ایک کا آپ نے انتخاب کر لینا ہے. جس کا پھر آپ انتخاب کر لیں 111 کا یا 129 کا، وہ آپ نے عمل ساری زندگی لے کر چلنا ہے. زندگی میں کبھی بھی دوبارہ مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہو جائے یا اللہ نہ کرے جادو ٹونے کا مسئلہ ہو جائے، آپ نے اس عمل کو دوبارہ بحال کر دینا ہے. کچھ دن کے لیے آپ نے 313 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے. ہفتہ 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے. انشاءاللہ وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اسی طرح آپ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں گے اور خیرات کریں گے، پھر دوبارہ سے 111 یا 129 پر آ جائیں گے. اللہ بولو اس عمل کے ہوتے ہوئے اب آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری شرط ہے اور بنیادی شرط ہے. اگر آپ نے یہ 6 اعمال کر لیے، اس کے ساتھ سورہ کوثر کا عمل کر لیا، اب اس عمل کے ساتھ نہ کوئی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں برکت کے لیے، جس طرح لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، سورۃ فتح پڑھتے ہیں یا کوئی اور سورت پڑھتے ہیں. کوئی سورت آپ نہیں پڑھ سکتے. معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں، رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں اور اپنا حصار کریں. چاہے حصار نبوی کریں، چاہے خضری عمل کا حصار کریں یا کوئی اور حصار کسی نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو اپنا حصار کریں. جب آپ نے یہی عمل کرنا ہے، یہی وظیفہ کرنا ہے، تو آپ کو رات سونے سے پہلے حصار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی دوبارہ. کیوں؟ جب وظیفے سے پہلے آپ نے حصار کر لیا، بس وظیفہ کریں، اس کے بعد دعا کریں اور سو جائیں. آپ کو مزید حصار کی اب ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ دیگر بھی وظائف کرنے ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کو پھر سورہ کوثر کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو دیگر وظائف کتابوں سے، رسالوں سے، یوٹیوب سے کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں. کیوں؟ جب اس جمالی عمل کے ساتھ آپ کوئی بھی عمل لگاؤ گے تو یہ عمل فاسد ہو جائے گا اور آپ رجت کے شکار ہو جاؤ گے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں ایک ہی علاج کرنا ہے اور ایک ہی عمل سے علاج ہونا ہے اور ایک ہی معالج سے علاج کروانا ہے. یہ وہ باتیں ہیں بنیادی جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے مگر امت کو علم نہیں ہے. تو ہر بیان میں جب بھی میں کوئی عمل بتاتا ہوں یہ ساری بنیادی باتیں دہرانی پڑتی ہیں. تو میں نے آج بھی ان کی وضاحت کر دی ہے. اگر آپ پہلے سے وظائف کر رہے ہیں تو ان تمام وظائف کو آپ نے بند کرنا ہے. صورتیں پڑھ رہے ہیں، 5 صورتیں پڑھ رہے ہیں یا کوئی چیدہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، وہ سب کچھ آپ نے بند کرنا ہے اگر تو یہ عمل کرنا ہے. اور اگر آپ نے ان اعمال کو بھی لے کے چلنا ہے اور اس عمل کو بھی لے کے چلنا ہے پھر نفع اور نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اور اسی طرح کوئی سورہ کوثر کا عمل کر لیتا ہے، رزق کھل جاتا ہے، مقصد حاصل ہو جاتا ہے، بعد میں پھر وہ کوئی وظیفہ کرنا شروع کر دے گا، یہ جو کیا ہوا عمل ہے یہ فاسد ہو جائے گا، دوبارہ بندش لگ جائے گی. اب اگر بندش لگ گئی تو اب سورہ کوثر سے نفع ہونے والا نہیں ہے. تو یہ تمام احتیاطیں جو میں نے گوش گزار کر دی ہیں، ان تمام باتوں کو آپ حضرات میں ذہن میں رکھنا ہے. پہلے سمجھنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم نے یہ اعمال جو بتائے ہیں 6 پہلے ان کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر کی طرف آ جانا ہے. جب سورہ کوثر کا عمل آپ نے
منتخب कर लिया, अपना लिया, फिर जिंदगी भर आपको किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपको अल्लाह ने फुर्सत दी है, वक्त दिया है, इस्तादात दी है, सलाहियतें दी है, वो सारी की सारी इन 6 अमाल के ऊपर लगाएं। अपनी नमाज को खूबसूरत बनाएं, कुरान की तिलावत को अच्छा बनाएं, अल्लाह का जिक्र मज़ीद बढ़ाएं, दुरूद व सलाम में कसरत करें, अल्लाह से राज व न्याज में कसरत करें, इसी तरह इस्तग़फ़ार की कसरत करें। वो वक्त हमने इन 6 अमाल पे लगाना है, दुआई पे नहीं लगाना, वजीफों पे नहीं लगाना, इलाज पे नहीं लगाना। इलाज था, हो गया, खलास। अब किसी को मलेरिया हो गया, किसी को टीबी हो गई, किसी को कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, अब उसने इलाज करवा लिया तो बात खत्म हो गई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इलाज भी हो गया उसके बाद भी दवाई खाते जाना है। तो अल्लाह वालों, ये बात आपने समझनी है कि जब 90 दिन में आपका इलाज हो जाता है, 120 दिनों में आपका इलाज हो जाता है, 150 दिन में आपका इलाज मुकम्मल हो जाता है, आप मुतमिन हो गए, अब आपने अमल को बंद कर दिया है, फिर दोबारा आपको किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं है। अपनी तमाम सलाहियतें इन 6 अमाल को बेहतर बनाने पर लगानी है। इन तमाम बुनियादी शराइत के साथ आपको भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग दुखी हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को, उनको दुखों को दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको सुख दिए हैं, नेमतों से सरफराज किया है, अल्लाह बरकतें भी अता फरमाए, अल्लाह उन्हें हंडाना भी नसीब फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को, हमारी इल्तिजाओं को उनके हक में कबूल व मंजूर फरमाए। शर्त है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यकीन शर्त नहीं है, वो करवाएंगे, नफा होना होगा, अल्लाह को मंजूर होगा तो वो हो जाएगा। उसके लिए यकीन का होना, एतकाद का होना, भरोसे का होना जरूरी नहीं है। रूहानी इलाज के लिए जो बुनियादी शराइत हैं, उन बुनियादी शराइत में से एक शर्त है यकीन कामिल। यकीन कामिल यानी आप बिल्कुल विजिलेंट हो, आपको क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह हो कि मेरा मसला जो है वो रूहानी है, मेडिकल नहीं है, मैंने इस मसले को रूहानी तौर पे हल करना है। जब आपका ये वाला यकीन होगा तो तब जाकर आपको रूहानी इलाज से नफा होगा। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि अगर आपको ये मसला दरपेश है, आपको या आपके किसी प्यारे को या माँ बहन बेटी को निशानात पड़ते हैं, ठीक है, किसी भी रंग के हैं, किसी भी शक्ल के हैं, तो पहले आपने किधर जाना है? डॉक्टर के पास। मेडिकली आपने अपने आप को क्लियर करवाना है। जब आप मेडिकली क्लियर हो गए, ठीक है, और अगर तो मसला हल हो गया, फिर हमारी तरफ आने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप मेडिकली जो है वो क्लियर हो जाते हैं, डॉक्टर आपको कह देता है कि ये मेडिकल का इशू नहीं है, या आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं लेकिन कोई अफाका नहीं होता, तो फिर जो मैं कहता हूं, नीवी पा के इधर आ जाना है, फिर नीवी पा के इधर आ जाना, फिर यकीन कामिल के साथ आपने रूहानी इलाज करना है। और जो निशानात पड़ती हैं उनका रूहानी इलाज क्या है? नेगेटिव एनर्जी का जो बुनियादी इलाज है वो ही इन निशानात का इलाज है, और इलाज का स्टेप 1 है। अब स्टेप 1 क्या है? अगर तो आप रंग बरंगे वज़ाइफ पढ़ते हैं, सुबह सूरह यासिन पढ़ ली, सूरह वाक़िया पढ़ ली, सूरह रहमान पढ़ ली, सूरह कहफ पढ़ ली, सूरह मोहम्मद पढ़ ली, सूरह फतह पढ़ ली, या और जिक्र अज़कार तस्बीहात करते हैं, रसाले किताब से देखकर, सोशल मीडिया से देखकर, आपकी पढ़ने पढ़ाने वाली आदत है। जब तक आप ये पढ़ना पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, आपको रूहानी इलाज से नफ़ा नहीं होगा, रूहानी इलाज से नफा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके घर में नक्श लगे हैं, से का कांटा है, ऊंट की हड्डी है, मोर का पंख है, या किसी कपड़े के ऊपर कुछ लिख कर दिया है, या आपको किसी ने तावीज़ात बनाकर दिए हैं, और इसी तरह आप कोई तावीज़ गंडा कर रहे हैं, किसी आमिल के पास जाते हैं, जब तक आपने ये सारा धंधा नहीं छोड़ना और अपने घर को क्लियर नहीं करना, और इसी तरह अगर आपने कोई नक्श पहना है, कोई तावीज़ पहना है, यहाँ बाजू पे बांधा है, कोई कड़ी है, कोई पाजेब है, कोई भी चीज़ आपके जिस्म के ऊपर है जिसके ऊपर अमल किया गया है, या कोई अंगूठी है, कोई और चीज़ भी है, जब तक आप अपने बदन की और माहौल की सफाई नहीं करेंगे, आपको रूहानी इलाज से नफ़ा होने वाला नहीं है। जितना भी रूहानी इलाज करते जाओगे मेरे बताने पे या किसी के बताने पे, उतना आपका मसला उलझता जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज आपस में टकराएंगी, उनके क्लैश की वजह से उतने ही आपकी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स ज्यादा बनेंगे। मेडिकली आपको पहले जवाब हो चुका है,
میڈیکلی آپ کو پہلے ہی جواب ہو چکا ہے. اب روحانی علاج کرنے لگے ہیں تو آپ نے شرائط نہیں پوری کی، آپ وظائف نہیں چھوڑ رہے، ذکر اذکار تسبیحات جو مختلف کرتے ہیں کسی کے بتانے پہ یا اجر و ثواب کے لیے وہ نہیں چھوڑ رہے، تعویذ دھاگا کرتے ہیں تو وہ نہیں چھوڑ رہے، گھر کے اندر خرافات رکھی ہوئی ہیں وہ نہیں نکال رہے، کچھ چیزیں پہنی ہوئی ہیں عملیات کی وہ نہیں اتار رہے، اور ساتھ آپ علاج میرے بتانے پہ کر رہے ہیں یا کسی کے بتانے پہ کر رہے ہیں، تو آپ کو ملنے والی کوئی شے نہیں، بلکہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اور کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا، انرجی کلیش ہوگا اور سب کچھ بکھرتا جائے گا، اور بعد میں اللہ نہ کرے یہی بیماری جو کہ معمولی سی ہے ہفتہ 10 دن میں الحمدللہ یہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہی بیماری بعد میں آٹو امیون ڈیزیز میں بدل جائے گی، اور آٹو امیون ڈیزیز کا دنیا بھر میں کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں. تو شرائط آپ کو سمجھ آ گئے. ان شرائط کو یعنی بھل صفائی کی جو 2 شرائط میں نے بتائی ہیں، ظاہر کی صفائی اور اپنی صفائی، ماحول کی صفائی اور اپنے بدن کی صفائی، ہر طرح کی خرافات گند بلند کو ختم کرنا ہے، اور وظائف بند کرنے ہیں، اور اپنی جان کے 3 صدقے آپ نے اکٹھے دینے ہیں. توجہ ہے، یہ ساری باتیں کسی اور انداز میں تھوڑے دن پہلے بھی میں نے کہی ہیں. اب یہ 3 صدقے ہم کیوں دے رہے ہیں؟ جو انرجی فلو کر رہی ہے اس کے آگے بند باندھنے کے لیے، روحانی علاج کرنا ہے. تو اب